morning! It's 24 in the morning here in Jamaica. Hello ate, ang pasihanan na mahaw. Merry Christmas! Preparing for our handa, ginagmay. Merry Christmas! May mulutoon, ter. May mulutoon. Kuan. Magluto kami guys ng macaroni. Hatod ko mangga na naniguyang na nangupos. Diyan mo mangga na nangupos guys. Kaya ang mga kids, tagmingaw na sila ng mango float. Tagmingaw na sila. Diyan mo milk. Diyan pa yung mura lamang. Basta na lamang mahilwas inin Pasko. Bukan asluman mainin mangga, oy. Bahala na, basta kayo makamango float. Bahala aslom. Nagpa-boil ng macaroni. Noodles. Ano ang basta initer, no? Wala ini ka klase na fruits. Sugda na ang video kay. Video okay. Hanap pa. Basin dry lain naka-connect sa Bluetooth. Ay na, ayaw na si nanay. Honey. Yak sa lood! Ready na ang aming macaroni and mango float! Yay! And then for spaghetti na some next activity, spaghetti. Okay, let's try ang spaghetti ni Sister Raka. Sabi ko na ito, no? Sabi yung sukod-sukod, basta. Pwede na pang atbang sa Jollibee. Pag una-una na ang handa para na Aman best, lami. Ano? Tilawi. Lami, perfect. Di ba, sobra Okay ra, mag-DIY ra kami guys sa motor tar papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ganyan. Ha? 6 na okay na dyan? Sige na, try na nato pag-break. Ganun. Okay, tar papel ra kami. Let's try it. DIY printing. YPTA. Sariling sikap, guys. Try na ang result. Oh, wow. Cute. Merry Christmas. Perfect na siya, bees. Very cute. It's very, very cutesy. Diba? Diyan ay amo tarpaulin. Hi! Hi! And now we're getting ready to go to church. Curly hair for this evening. Manhididan hita sa tuwa yung kadali. Kita kan mo hayag-hayag. And here's my final look. Charot. Okay na to. Dress up an outfit ni Sister Raka. Nagsabot kami na checkered or stripes, whatever. It's time! Mayo stop. Amo may nakaon natin. Ate amo may. Going home na kami. Manglalas. Kaya wala ma-record. So,
Lapers na. Lapers na. Lapers. Ano na yan? Guys, mga una kita guys. Merry Christmas, Philippines. Merry Christmas. Merry Christmas mga palahubog. Cheers! Cheers! Merry Christmas! Sog na. Na 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 na. Busog na guys. Gabi na. Puso na pod ni. Merry Christmas! Pumili. ay, kahit na ano, thank you so much, Santa. Nahiya naman kami kay Santa. Mamili ka na lang. Ay, kahit na ano, be. Okay. Thank you so much. Hanami. Kay James ko ito sa'yo. Grabe. Say thank you, Santa Lilet. Kay Jules. Okay guys, I'll end my vlog here kay tapos na ang celebration. Manhipos na kami guys. Merry Christmas everyone!